Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja CST. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati. Sadar Tuhan, betapa berharga ketika kami ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Hadirat-Mu tidak bisa menggantikan apapun juga. Roh Kudus bekerja lebih dari apa yang kami pikirkan. Jika hari ini bahkan kami ada di tempat ini, kami percaya tidak ada yang kebetulan ya Bapa. Hari ini kami mau dengarkan firman-Mu, dan kami berdoa biarlah firman-Mu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Kami berdoa kuasai hati dan pikiran kami. Bahkan Engkau ubah hati yang keras menjadi hati yang lembut di dalam nama Yesus. Mari urapi hamba-Mu juga. Kami bersyukur Engkau sudah membawa hamba-Mu Elder Dore bersama dengan kami. Kami percaya kami akan terima pewahyuan yang daripada Engkau. Tuhan berbicara di tengah kami ya Roh Kudus. Kuasai tempat ini ya Bapa. Dan ketika kami dengar firman-Mu, biar iman kami akan bertumbuh. Dan kami hari-hari ini mau menjadi pelaku firman. Berbicara Tuhan di tengah kami. Berbicara Roh Kudus. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat bagi Raja di atas segala raja. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama semua katakan amin. Amin. Ya, kita bersyukur hambanya sudah sampai di tempat ini. Kita bersyukur kita akan siap diberkati. Saudara siap diberkati? Saudara siap terima berkat? Yang percaya semua semangat katakan amin. Haleluya. Minta. Ya, mari kasih tepuk tangan untuk hambanya Elder Dora yang sudah berkenan ada bersama dengan kita. Haleluya. It's a joy to join you for your celebration this afternoon. Sebuah sukacita jikalau saya boleh bergabung bersama dengan perayaan Anda pada petang hari ini. And the presence of God is very strong here. Saya boleh merasakan kehadiran Tuhan sangat kuat di tempat ini. And you have captured the essence of prayer, praise, worship.
Dan saya boleh melihat bahwa Anda bisa menangkap sebuah esensi dari sebuah doa dan pujian penyembahan. Therefore, you're able to walk in the power of God. Dan itu yang akan membawa saudara mampu untuk berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. And that is a key to pray for the kingdom of God to come upon earth. Dan itu adalah kunci untuk Anda berdoa membawa kehadiran sorga datang di bumi. I've got a word for you, and this comes out of 1 Timothy 2. Hari ini saya akan membawa satu firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang kedua. I'm going to read from verses 1 to 8. Kita akan baca dari ayat pertama hingga ayat yang ke-8. First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. Ayat pertama berkata 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. For kings and all who are in high positions, Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. This is good and it is pleasing in the sight of God our Savior, Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. For there is one God and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus, Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. who gave himself as a ransom for all people, Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. which is the testimony given at the proper time. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. For this I was appointed a preacher and an apostle. I'm telling the truth, I'm not lying, a teacher of the Gentiles in faith and truth. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Verse 8, I desire that in every place the man should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Ayat 8 berkata, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. You already have the key. Saudara sudah memiliki kunci. This passage starts with prayer. Pesan ini itu dimulai dengan doa. That is in verse 1. Di ayat yang pertama Say, pray for all people. dikatakan saya berdoa untuk semua orang. In fact, he didn't say just pray, he said I urge you. Jadi dikatakan bukan hanya ayo berdoa, tetapi dia berkata saya mendorong, menasehatkan, berdoalah. That means it comes with such earnestness and it comes with such urgency that you and I, we ought to pray. Jadi sebuah dorongan yang sangat mendesak untuk Anda dan saya harus berdoa. So it begins with prayer. Harus dimulai dengan doa. And then verse 8 finishes with prayer. Ayat 8 juga diselesaikan juga dengan doa. It is like a sandwich, prayer, prayer in between something else. Jadi seperti makanan sandwich saudara tahu ya. Di atasnya ada doa, di bawahnya ada doa, di tengah-tengah ada yang lain. And so he says number 1 is to pray for all people. Nomor 1 dikatakan engkau harus berdoa untuk semua orang. Then he gives categories who are the people you ought to pray for. Kemudian di situ didaftarkanlah siapa-siapa yang engkau harus doakan. First he said pray for kings. Pertama, didorong engkau harus berdoa untuk raja. Then pray for all political leaders. Kemudian disuruh engkau berdoa untuk semua pemimpin berkuasa. That means we pray for the leaders of the country. Jadi itu kita harus berdoa untuk semua pemimpin di negara, di semua negara. Including political leaders. Siapapun orang-orang politik. When we begin to pray, God begins to move in the lives of those people. Karena ketika engkau berdoa, maka Allah akan bekerja di dalam hidup orang-orang yang engkau doakan. In the book of Proverbs it says the heart of the king is in the hands of the Lord. He directs them like the river course.
Di dalam buku kitab Amsal dikatakan bahwa Tuhan yang mengendalikan hati dan Allah yang akan memimpin hati semua pemimpin-pemimpin. So we need to pray for every political leader. Jadi kita perlu berdoa untuk pemimpin-pemimpin politik. For instance, if we are staying here in, say, Subang Jaya, Contoh seandainya saudara tinggal di daerah Subang Jaya, we need to pray for MPSJ. jadi saudara juga harus berdoa untuk MPSJ di Subang Jaya. Then we need to pray for all the MPs in Subang Jaya. Engkau juga harus berdoa untuk semua MP yang ada di Subang Jaya. Then we need to pray for all the MPs in Selangor. Engkau juga harus berdoa untuk semua MP yang ada di Selangor. Then we need to pray for all the ministers over Selangor. Dan engkau harus berdoa untuk semua minister-minister yang ada di Selangor. If we begin to pray state by state, state by state, Maka engkau harus berdoa atas setiap kota demi kota. you know what will happen? Dan saudara percayakah apa yang akan terjadi? It says the presence of God will come down. Maka hadirat Tuhan akan turun. The power of God will be manifest. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. And God will begin to move in the hearts of the people. Maka Tuhan akan bekerja di dalam hati orang-orang yang Anda This is the doakan. secret of the prophets in the Old Testament. Inilah adalah kunci daripada nabi-nabi yang ada di perjanjian lama. Whenever something happens in the nation, Ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam bangsa, they pray first. maka mereka berdoa. It is like Elijah. Seperti Nabi Elia. And he was praying for the nation of Israel. Dan hari itu dia berdoa untuk bangsa Israel. Our prayer meeting is not in some corner. Persekutuan doa mereka itu bukan hanya di beberapa tempat saja. His prayer was so powerful there was a change in the nation. Tetapi doanya itu sangat luar biasa sehingga boleh mengubah bangsa Israel. He said, I am one who stands before God every day. Dan dia berani berkata, akulah yang berdiri di hadapan Tuhan setiap hari. My friends, the destiny of this nation lies in the prayer of the saints. Saudara, Anda percayakah bahwa destinasi bangsa ini lahir daripada doa-doa Anda? Not political program, Bukan dari program-program politik, not policies, bukan dari semua peraturan, but your prayer. tetapi doa-doamu. Not program, not policy, but your prayer. Bukan program, bukan peraturan, tetapi sebuah doa. Same like Daniel. Seperti Daniel. That when he began to pray, God began to download the revelation for the nation of Babylon. Ketika Daniel mulai berdoa, maka Daniel mulai menerima pewahyuan daripada sorga tentang bangsa Babel hari itu. You know, just now our sister said Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hari itu pembawa pujian berkata ya, Tuhan Yesus tidak berubah hari ini sampai selama-lamanya. And so you have the power to pray. Jadi engkau ada kuasa untuk berdoa. Amen. Amin. So you can start praying like this. Jadi saudara boleh memulakan doa seperti ini. You could be praying for the village. Engkau mulai berdoa untuk kampung. And then you can pray for the town. Engkau mulai berdoa untuk kampung-kampung kecil. Then you can pray for the city. Engkau mulai berdoa untuk kota. Then you can pray for the country. Engkau mulai berdoa untuk bangsa. And God will answer. Dan Tuhan akan menjawab. Amen. Amen. And so there he talks about 4 kinds of prayers. Jadi hari itu dinyatakan ada 4 jenis doa. First he says supplication. Jadi ada doa yang namanya permohonan. That means you pray on behalf of others. Jadi Anda berdoa menjadi perwakilan dari seseorang. That is how we pray for all the leaders. Itulah makanya Anda berdoa untuk pemimpin-pemimpin. We pray for all the ministers. Engkau berdoa untuk para minister-minister. We pray for the prime minister. Anda berdoa juga untuk Perdana Menteri. My friend, there is no law against praying. Saudara, tidak ada undang-undang yang menghalangi doa. Amen. Amen. And so there was a man in China. Ada seorang lelaki di Cina. There he was arrested because he was preaching the gospel. Hari itu dia ditahan karena dia mengabarkan Injil. And so then they put him into prison. Jadi dia dimasukkan ke dalam penjara. And that whole prison, the place where that whole block, everyone became a Christian. Jadi hari itu
tempat di mana dia dipenjara, satu blok menjadi Kristen. And then they move him to another block. Kemudian dia dipindahkan di blok yang lain. Here the criminals were even worse. Dan hari itu tempat yang baru ini kriminal atau penjahatnya semakin sangat teruk. He shared the gospel and they also got saved. Tetapi hari itu dia mengabarkan Injil dan mereka diselamatkan. So they said, okay, we do something else. Jadi hari itu pemerintah berkata kita buat sesuatu yang lain. They put him in a isolated cell, only he alone. Jadi hari itu dia dipindahkan di tempat isolasi sendiri, dia saja sendiri. You know what he did? Saudara tahu apa yang dia buat? He began to pray. Dia mulai berdoa saja. He began to pray. Dia mulai berdoa saja. And people were in other blocks, even though they did not hear him, they were getting revelations of Jesus Christ. They were having dreams of Jesus Christ. People were getting saved throughout the prison. Dan saudara, apa yang terjadi? Bahwa orang-orang di blok yang lain, mereka menerima pewahyuan, penglihatan karena doa dia. So they did not know what to do with him, so they released him. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi, pemerintah keluarkan dia saja. That is the power of prayer. Itulah kuasa dalam doa. Amen. Amin. And I believe Dan saya percaya that this church gereja ini walks on prayer. berjalan dalam doa. Yeah. Amen. Because I see how you worship, I see how you praise. Karena tadi saya melihat bagaimana Anda memuji Tuhan, bagaimana Anda berdoa. And I really feel that is a key that you have it. Dan saya boleh rasakan itulah kunci di mana kalian Anda sudah memilikinya. So there is supplication. Itu adalah permohonan atau mewakili. And then it's about prayers. Ada juga bagian namanya doa. That means you pray for all kinds of needs. Jadi engkau berdoa untuk semua keperluan. Whatever the need is. Apapun keperluan. Instead of complaining, we pray. Daripada bersungut-sungut lebih baik berdoa. It's because when we pray, God is on the move. Karena ketika kita berdoa, Allah bekerja. In fact, God is waiting for us to pray. Bahkan saudara perlu ketahui bahwa Tuhan menunggu kita berdoa. So that He can do something with us. Supaya ketika kita berdoa, Allah boleh melakukan segala sesuatu bersama dengan kita. And so, you know, I have a mother who is 89 years old. Saudara, saya punya seorang ibu 89 tahun. Kidneys are failing. Memiliki masalah ginjal. And she was growing very weak. Dan dia semakin lemah. And we have to make a very difficult decision. Jadi kami harus membuat sebuah keputusan yang sangat susah. I have to, because we could not give her the kind of nursing care. Jadi kami juga tidak bisa memberikan satu pelayanan perawatan perawat. And so we have to admit her into a nursing home. Jadi kami perlu membawa ibu kami ini di rumah perawat. But I would pray for her every day. Tetapi saya berdoa untuk dia setiap hari. And I say, Lord, that you pour your grace upon her. Jadi saya berdoa, Tuhan limpahkan anugerah atas hidupnya. Lord, your grace upon every organ. Tuhan limpahkan anugerah atas semua organ-organ tubuhnya. And that she will not feel pain. Agar dia tidak merasa sakit. You know what happened? Saudara tahu apa yang terjadi? In 1 week she became well. Dalam 1 minggu dia merasa sangat baik. Amen. And that is the power of prayer. Dan itu adalah kuasa dari doa. Just because we put them in the nursing home doesn't mean we don't need to pray. Bukan berarti ketika kita meletakkan dia di rumah perawatan, kita tidak perlu berdoa. It doesn't mean when we admit them into a hospital we don't pray. Bukan berarti ketika kita letakkan ibu di rumah sakit, kita tidak perlu berdoa. And so supplications and prayers. Dan itu adalah doa sebuah, kita perlu doa mewakili. And the third one is intercession. Dan yang ketiga adalah doa syafaat. Intercession, we need to pray for our nation. Doa syafaat kita perlu berdoa untuk bangsa. You know, in our nation, a lot of things are going wrong. Saudara, kita tahu di bangsa kita banyak hal yang terjadi, itu banyak yang salah. And the only choice for us is to cry out to God. Jadi hanya satu bahagian yang kita hanya bisa, menangis dan berdoa di hadapan Tuhan. And we need to pray for Sarawak, we need to pray for Sabah, we need to pray for Semenanjung, we need to pray for Indonesia. Jadi kita perlu berdoa untuk Sabah, Sarawak, Semenanjung dan Indonesia. Amen. We need to pray for Myanmar, we need to pray for Thailand, we need to Kita pray perlu for berdoa untuk Singapore. Myanmar, Thailand,
Singapura. Because what happens to them will affect us. Karena apa yang terjadi di mereka itu akan berimpak kepada kita. We need to pray for the nations. Jadi kita perlu berdoa untuk bangsa-bangsa. My friend, in Sarawak, Saudaraku di Sarawak, the percentage Christians in Sarawak perpuluhan ya, persentasi orang Kristen di Sarawak, is about 67%. dia hanya sekitar 6-7%. In Sabah, Di Sabah, the Christians are about 27%. di Sabah sekitar 27%. In Semenanjung, Di Semenanjung 3%. 3%. Who needs prayers? Siapa perlu doa? Sabah, Sarawak, and Semenanjung. Which is the most critical place that Sabah, Sarawak, dan Semenanjung, manakah yang sangat kritis harus didoakan? Semenanjung. You know, in the Klang Valley, Di bahagian Klang Valley, Lembah Klang, we have many churches. kita banyak gereja-gereja. Some are very big churches. Beberapa gereja besar. You know what is the percentage in the Klang Valley? Saudara tahu berapa peratus yang ada di Lembah Klang saja? Only 4%. Hanya 4% saja. We need to pray for this nation. Kita harus berdoa untuk bangsa ini. We need to pray, our Father in heaven, your kingdom come. Kita harus berdoa agar kerajaan Bapa di sorga datang. We have to pray, our Father in heaven, your name be hallowed. Agar kita berdoa agar nama Tuhan Bapa di sorga dikuduskan dan dimuliakan. The name, the word hallowed means to be praised. Dikatakan kemuliaan itu atau dimuliakan Bapa di sorga, namamu dimuliakan, itu namanya apa? Sebuah pujian, praise. That means in Semenanjung, Jadi berbicara bahkan di Semenanjung, only 3% hello or praise the jadi name di of the Lord. Semenanjung dia hanya 3% saja yang memuji Allah. That means out of 100 people, only 3 people praise the name of Jadi the Lord. dalam kiraan 100 orang, kira-kira hanya 3 orang saja yang menyembah memuji Allah. In Sarawak, out of 100 people, nearly 70 people praise the Lord. Kalau di Sarawak dari 100 sekitar 70 yang memuji Allah. In Sabah, 30 people will praise the Lord. Kalau out of di 100. Sabah 30 lah rata-rata yang memuji Tuhan. But in Semenanjung, only 3. Tapi di Semenanjung hanya 3. Semenanjung is very, very dark. Semenanjung sangat gelap. And yet we make mission trip to Sarawak. Dan saudara, tapi seringkali kita membuat mission trip pergi ke Sarawak. But it is Sarawakians who should come and have mission trip Harusnya here. Sarawak, orang-orang Sarawak buat mission trip ke Semenanjung. How many of you are from Sarawak? How many? Berapa orang dari Sarawak angkat tangan? Oh, yeah. Wow. You know why you came to why do you come to Semenanjung? Saudara tahukah kenapa engkau pergi ke Semenanjung? You didn't come here to find work. God sent you here. Dengar, engkau tidak datang ke sini hanya cari kerja, tapi Tuhan mengutus engkau di Semenanjung. How many from Sabah? Berapa orang dari Sabah? Yeah. God sent you here Tuhan mengutus engkau di sini. because this is a very dark place. Karena di sini sangat gelap. Amen. Amin. And so you must know the hour of the Holy Spirit. Jadi saudara harus tahu sebuah masa dari Roh Kudus. You must know the hour of the move of God. Saudara harus tahu sebuah masa pergerakan dari kuasa Allah. And I want to tell you, my brothers, from Sarawak and Sabah, Dan saudara, saya mau berkata kepada Anda yang dari Sabah Sarawak, if you could sing that song, jikalau engkau bisa memuji pujian itu, he said, our Father in heaven, Bapa kami yang di sorga, your name be hallowed ditinggikanlah, dimuliakanlah namamu, in Subang Jaya, datanglah kerajaanmu di Subang Jaya, in Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur, in the Klang Valley, di Lembah Klang, in Selangor, di Selangor, and wherever dan dimanapun. our brothers and sisters from Sabah and Sarawak, Saudara-saudaraku dari Sabah Sarawak, they begin to sing this song. maka mereka akan mulai menyanyikan lagu ini. Your kingdom come Datanglah kerajaanmu, as it is in heaven on earth. seperti di sorga terjadi di bumi. There will be revival in this country. Maka akan terjadi lawatan di negara ini.
Many years ago in the early 1990s, Saudara, pada beberapa tahun lalu, pada awal 90-an, I went to Kelantan saya pergi ke Kelantan. and I was invited to speak. Dan saya dijemput untuk berbicara. The congregation very small, Satu persekutuan jemaat yang sangat kecil, maybe 20 people. mungkin sekitar 20 orang, That is 1993. sekitar 93, tahun 93. Then I went back in 2004. Kemudian saya kembali pada 2004. The church is now 100, 200, 300. Sekarang gereja itu 100, 200. They are all from Sarawak and Sabah. Mereka semua dari Sabah, Sarawak. Yeah. You are sent to Sabah, you are sent to all these parts of this place because God has a purpose for you. Ya, saudara mengerti ya. Jadi ketika Tuhan utus saudara itu, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Amen. Amin. Yeah, you are very, very important. God, Jadi engkau sangat penting. you are the missionaries to Semenanjung. Engkau adalah pelayan misi ke Semenanjung. Now, I want to say about missionaries. Saya mau berbicara tentang misi. Missionaries doesn't mean you must become full-time and then go back as missionary. Saudara, pelayanan misi itu tidak hanya berarti Anda harus full time kemudian Anda pergi misi. Do you know the first missionaries who came to Malaya were all teachers? Saudara tahukah bahwa pertama-tama pelayan misi yang datang ke Malaysia itu adalah guru, cikgu-cikgu. Real teachers. Mereka itu betul-betul cikgu. So but they had Jesus in their heart. Tapi mereka punya Yesus di dalam hati And mereka. they came here and they shared the gospel. Dan mereka datang ke sini dan mereka memberitakan Injil. You know, one of the best ways we can do, we can go for prayer walk. Jadi satu perkara yang sangat penting yang kita boleh lakukan, Anda boleh berdoa keliling. Just go 2 by 2 prayer walk. Dua orang pergi, doa keliling. You can pray in the spirit, Engkau boleh berdoa dalam roh. or you can pray in your own language, Engkau juga boleh berdoa dengan bahasamu sendiri. and God will move. Dan Tuhan akan bekerja. Amin. When my children were very little, Ketika saya punya anak sangat kecil, and when I was living in Sri Petaling, dan hari itu saya tinggal di Sri Petaling, and I used to go to the market very frequently. jadi saya sering pergi ke market, sangat sering. And this is an open market. Dan ini adalah market terbuka. But every time I go, I pray in the spirit. Tetapi setiap saya pergi ke market, ke pasar, saya selalu berdoa dalam bahasa roh. After 3 months, Selepas 3 bulan, I met the family that was selling fish. They were in our church. wow. Jadi saya berjumpa dengan seorang yang menjual ikan itu ternyata beribadah di gereja kami. I said, how did you come here? Kemudian saya bertanya, bagaimana engkau boleh datang ke sini? Say, last month we got saved. Jadi dia berkata, bulan lalu kami sudah diselamatkan. So you can pray, you can pray, you can pray. Jadi engkau boleh berdoa, berdoa, dan berdoa. And so the power of prayer. Jadi ada kuasa dalam doa. The fourth one is thanksgiving. Bahagian keempat yaitu ucapan syukur. There are some good things also in our country. Jadi ada bahagian yang baik juga di bangsa kita. You know, there is a movie called The Good, The Bad, The Ugly. Ada satu movie ya saudara, atau satu tayangan film, yaitu yang tidak baik, yang tidak baik, yang baik, dan teruk. So in our country there is good, bad, and ugly. Jadi di bangsa kita juga ada yang baik, ada yang tidak baik, ada juga yang sangat teruk. We can thank God for the good. Jadi kita harus belajar mengucap syukur untuk yang baik. We can give thanks to the Lord. Kita harus mengucap syukur pada Tuhan. And when we thank the Lord, the favor of God comes upon us. Dan ketika kita mengucap syukur, maka perkenanan dan kemurahan Tuhan turun dalam hidup kita. We can pray. Prayer is very, very powerful. Saudara, doa itu luar biasa. And I've experienced that. Dan saya mengalaminya. And we even changed the course of the nation. Sehingga bahkan doa itu bisa mengubah sebuah negara. We prayed for 6 years. Kita berdoa untuk kurang lebih 16 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 years. 6 tahun. From 2012 to 2018. Dari 2012 sampai 2018. I lead the prayer meeting. Saya yang memimpin persekutuan doa. Every Wednesday.
Setiap hari Rabu, I lead the prayer meeting. saya yang memimpin persekutuan doa. And a change took place Dan ada sebuah pembalikan keadaan in this nation. di bangsa ini. But you know, Tapi saudara perlu ketahui, even though there was a change, sekalipun ada perubahan, the heart didn't change. tapi hati belum berubah. So, while we read verses 1 and 2, Tapi ketika tadi kita membaca di ayat 1 dan 2, that we pray ketika kita berdoa, so that we may live peaceful lives, supaya kita hidup dalam ketenangan dan ketentraman. so that we would live godly lives, Kita hidup dalam kesalehan. so that it says that God is pleased with such prayer. Sehingga dikatakan Allah berkenan terhadap doa seperti ini. And he says that God wants all people Dan di sini dikatakan Tuhan menghendaki semua orang to be saved. untuk diselamatkan. It says that so God desires all people to be saved. Jadi di sini dikatakan Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. That means all people in Sarawak to be saved. Jadi Tuhan menghendaki semua orang di Sarawak diselamatkan. All people in Sabah to be saved. Semua orang di Sabah diselamatkan. All people in Malaya to be Semua saved. orang di Malaysia diselamatkan. He says all people. Di sini dikatakan semua orang. He didn't say some people. Di sini tidak dikatakan beberapa orang. So as we begin to pray, we pray for their salvation. Jadi ketika kita berdoa untuk keselamatan mereka. And it goes on to say that they will come to the knowledge of the truth. Dan di sini dikatakan mereka akan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. And what is that knowledge of the truth? Dan apakah itu pengetahuan dan kebenaran? That there is one God Yaitu hanya ada satu Tuhan. and one mediator. Dan ada satu Tuhan dan ada satu Allah yang esa, pengantara. And he had paid the ransom. There is one God, there is one mediator between God and man, Jadi hanya Yesus who paid the price and paid the penalty of our sins for all people. yang membayar dan menebus semua dosa umat manusia. You see, God wants us to pray for all people. Jadi Tuhan mau kita berdoa untuk semua orang. God wants all people to be saved. Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. God wants all people to come to know the truth. Tuhan menghendaki semua orang kembali atau datang kepada kebenaran ini. And the truth is that Jesus Christ died for all people. Dan kebenaran ini adalah Yesus mati untuk semua orang. Amen. Amin. Jesus died for everybody. Jadi Yesus mati untuk semua orang. But start with prayer. Tapi engkau harus memulai dalam doa. But prayer alone is not enough. Dan doa sendiri kadang-kadang tidak cukup. How will they know that Jesus died for them? Bagaimana mereka tahu Yesus mati untuk mereka? That's why you need to open your mouth and share the gospel. Makanya engkau perlu buka mulut dan mengabarkan Injil. Just praying alone is not enough. Berdoa sendirian saja tidak cukup. The heart must change. Hati harus berubah. And I want to tell you, my friends, Dan saya mau beritahu kepada engkau saudaraku, only Jesus Christ can change the heart of man. hanya Yesus yang bisa mengubah hati manusia. Amen. Amin. Only Jesus can change the heart of Hanya man. Yesus yang bisa mengubah hati manusia. So not only we must pray, Jadi bukan hanya kita doa, we must also share the gospel. tapi kita juga harus mengabarkan Injil. To share the gospel, I am not asking you to have meetings, Mengabarkan Injil, saya tidak menyuruh saudara untuk membuat sebuah persekutuan. but I'm asking you to build relationship. Tetapi saudara harus memulakan membangun hubungan. And we can share the gospel one by one. Dan saudara boleh mengabarkan Injil satu orang demi satu orang. You know how a nation can turn to God? Saudara, tahukah bagaimana bangsa kembali ke Tuhan? One at a time. Satu kali masa. Satu persatu. Satu persatu. Satu persatu. Satu persatu. And that is your work and my work. Dan itu adalah pekerjaanmu, tugasmu, dan tugas saya. Do you know why you have come from Sarawak? Saudara tahu apa tugasmu dari Sarawak? Do you know why you have come from Sabah? Kenapa engkau dari Sabah So that you can datang ke Semenanjung supaya saudara proclaim the gospel. boleh mengabarkan Injil. Amen? Amin. Hallelujah. Amin. And then he goes on to say, Kemudian dilanjutkan, he said, I want everyone to pray aku mau semua orang berdoa. without anger in our hearts. Tetapi
Ada kemarahan di dalam hati You know, kita. you see a lot of not good things in the country. Saudara melihat ada sesuatu yang tidak baik di bangsa. We ask God to forgive them, Kita minta Tuhan untuk mengampuni mereka. but we pray for them. Dan saudara berdoa untuk mereka. And so without anger and without quarreling, Jadi kita jangan simpan kemarahan dan perselisihan. lifting holy hands, Kita harus datang dengan tangan yang kudus. we pray. Dengan doa. And so I pray Jadi saya berdoa for my brothers and sisters from Sabah and untuk Sarawak. saudara-saudara Anda yang ada dari Sabah dan Sarawak. You are here for a purpose. Anda datang di sini dengan tujuan. My wife is from Sarawak. Istri saya itu dari Sarawak. She's a Kelabit. Dia adalah orang Kelabit. I got 3 daughters. Saya punya 3 anak perempuan. They are also Kelabits. Jadi mereka juga semua Kelabit. So we are here for the same reason. Jadi kita di sini dengan alasan yang sama. I got saved in Sarawak. Saya itu diselamatkan di Sarawak. Actually, I wanted to go back to Sarawak. Sebetulnya saya tuh rindu kembali ke Sarawak. But God sent me here. Tetapi Tuhan mengutus saya di sini. Even though my family is Sarawak, Sekalipun saya punya keluarga semua di Sarawak, but God kept us here. tetapi Tuhan menetapkan saya di sini. This is our place. Ini adalah tempat kita. Because this is a very dark place. Karena ini adalah tempat yang sangat gelap. And therefore, He wants us to be a light and salt here. Makanya saudara, mau Tuhan mau menjadikan engkau garam dan terang dunia di sini. That is why we are still here. Makanya kenapa Anda dan saya masih di sini. Actually, all this while I didn't understand why we couldn't go to Sarawak. Kadang-kadang saya pun tidak paham kenapa saya tidak balik-balik di I Sarawak. went to Sarawak the first time in 1978. Saya balik ke Sarawak itu sekitar tahun 78. First time I went there. Pertama kali saya ke sana. And I really liked the place. Dan saya sangat menyukainya. At that time, I was working in the university. Saat itu saya sedang bekerja di satu universitas. And then when I came back, I went to study. Jadi waktu saya kembali ke sini, kemudian saya belajar. And I told the university, please send me back to Sarawak. Dan saya berkata kepada universitas saya minta kembalikan saya ke Sarawak. So I went back in 1983. Jadi saya kembali di tahun 1993. And then I got saved in Sarawak in Dan hari 1984. itu saya diselamatkan di Sarawak 94. And then I came back in 1987 Kemudian 97 saya kembali lagi dari Sarawak. because I was supposed to go and do my PhD. Karena hari itu harusnya saya mau menyelesaikan PhD saya. But that's another story. Tetapi itu cerita yang lain. Then I became a pastor. Kemudian saya jadi pastor. And my church there in Kuching, Dan hari itu gereja saya di Kuching. they said, come back. Mereka berkata, balik lagi. Be a pastor here in Kuching. Jadilah pastor di sini di Kuching. They even wrote a letter to my elder and Dan said, hari itu mereka menulis surat kepada elder saya. please send Dorai back. Dia minta, mari tolong kembalikan Dorai ke sini. I was ready to go. Dan hari itu saya sudah siap untuk kembali pergi pulang. But my elder said, Tetapi penatua di gereja saya you berkata, stay here. engkau harus tinggal di sini. But if you want to help, you can go as many times Tapi you want. jika engkau mau menolong, bila-bila saja engkau boleh pergi untuk My tolong. heart is always for Sarawak. Hati saya selalu untuk Sarawak. And I never quite understood why I didn't go back. Dan saya kurang mengerti kenapa saya tidak kembali. But you know why? Tapi saudara tahu kenapa? And you know what? Dan saudara tahu Only today mengapa? I realize as I'm talking to you why God kept me in Malaya. Hari ini sama seperti Tuhan ingatkan saya kenapa Tuhan menangkap hati saya di Semenanjung. Just like you, He brought you from Sarawak and Sabah to be here. He kept me here. He said you have work here to do. Seperti saudara dari Sabah Sarawak, kenapa Anda dibawa ke sini? Karena engkau punya tugas di sini di Semenanjung. Amen. Amin. Amen. Amen. Amin. So you have the power of prayer. Jadi engkau punya kuasa dalam berdoa. Stand. You have the power of prayer. Berdiri. Engkau punya kuasa dalam doa. You have the power of prayer. Engkau punya kuasa dalam doa. And that is from verses 1 to 3. Dan itu hanya di ayat 1 dan 2. And then you have the power of the gospel. Bahkan engkau punya kuasa untuk mengabarkan Injil. Oh, the gospel Semua kabarkan Injil. that can change the heart of man. Yang bisa mengubah hati manusia. That can change the destiny of a nation. Yang bisa mengubah tujuan bangsa ini. That is the power of the gospel. Itulah kuasa dari Injil. Paul said that the gospel, I'm not ashamed of the gospel because it's the power of God for everyone who believes. Paulus berkata, aku tidak malu terhadap Injil karena Injil lah punya kuasa. Prayer is power.
Doa itu kuasa. The gospel is power. Injil itu kuasa. And then he says, all men lifting holy hands, praying. Dan dia berkata, semua orang yang berdoa harus datang dengan tangan yang kudus. The people of God is power. Orang-orang umat Tuhan punya kuasa. Prayer is power. Kuasa, doa itu berkuasa. The gospel is power. Injil itu berkuasa. The people of God, power. Umat-umat Tuhan itu berkuasa. You are a God, you are a church full of power. Jadi engkau adalah umat Tuhan, gereja yang penuh kuasa. Amen. Amin. Let's worship the Lord. Mari kita memuji Tuhan. Can we sing that song? Mari kita menyembah dan memuji lagu That tadi, the Bapa kingdom of kami. God will come. Amin. Haleluya. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah, Lord. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. This is a great song. Ini lagu yang luar biasa. Hallelujah, Lord. Hallelujah. My friends, Saudaraku, we are celebrating Merdeka, kita sedang merayakan kemerdekaan, but there is a greater Merdeka that we have to celebrate. tetapi kita juga harus merayakan sebuah kemerdekaan yang jauh lebih besar. That we need to be free from the kingdom of darkness. Karena kita sudah dibebaskan dari sebuah kerajaan kegelapan. Malaysia has had its Merdeka from the British, Malaysia sudah merdeka dari Inggris, but it does not have that freedom from the kingdom of darkness. tetapi belum memiliki kemerdekaan dari semua kegelapan. You know, Saudara tahu, you and I have that key engkau dan saya punya kuncinya. of how Malaysia can be set free from the kingdom of darkness. Dari bagaimana Malaysia bisa dibebaskan dari kuasa gelap. Amen. Amin. Amen. Let's worship the Lord. Mari kita pujikan pujian ini. Hallelujah. Kami di dalam surga. Amin. Kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga. Amin. Kuduslah nama, penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan.
Shalom, mari bersama melihat news gereja CST. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati.